کی تالیوں میں خدا کے کلام کے لیے مسیح یسوع کے زندہ اور پاک نام میں آپ سب کو سلام۔ خداوند کے زندہ اور پوتر کلام میں سے سیموئیل نبی کی پہلی کتاب 16واں باب اس کی 18ویں آیت ہے۔ ایک ہی آیت جو ہے ہم پڑھیں گے۔ دوبارہ سنیے سیموئیل نبی کی پہلی کتاب 16واں باب اس کی 18ویں آیت ہے۔ کلام مقدس میں یوں مرغوم ہے، تب جوانوں میں سے ایک یوں بول اٹھا کہ دیکھ میں نے بیت لحم کے یسی کے ایک بیٹے کو دیکھا جو بجانے میں استاد اور زبردست سورما اور جنگی مرد اور گفتگو میں صاحب تمیز اور خوبصورت آدمی ہے، اور خداوند اس کے ساتھ ہے۔ خداوند کے پاک نام کے سب سے آج ہمیں بڑی برکت ملے، آمین۔ تو جس موضوع کے تحت ہم آگے بڑھیں گے وہ ہے داؤد کی خوبیاں۔ اس موضوع کے طرف سے ہم خدا کا کلام سنیں گے، داؤد کی خوبیاں۔ اس طرح سے تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سول بادشاہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، اس پر مدرو آتی تھی اور اس کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ تو کہا یہ گیا کہ کوئی بچانے والا میرے لیے ڈھونڈو۔ تو اس سوال کے جواب میں ایک نوجوان نے داؤد کا تعارف کروایا کہ یسی کا ایک بیٹا ہے داؤد، اور آگے پھر اس نے اس کی خوبیاں بیان کی ہیں کہ وہ بڑے کام کا شخص ہے۔ لہذا 18ویں آیت میں داؤد کی خوبیاں ہیں۔ ذرا پہلی خوبی کیا ہے؟ بچانے میں استاد ہے۔ ان کو چاہیے تھا کوئی شخص بجانے کے لیے، کیونکہ جب وہ بجائے گا تو وہ بدرود سے کیا ہو جاتی تھی؟ ہٹ جاتی تھی۔ تو داؤد کا تعارف کروا رہا ہے وہ نوجوان کہ ان خوبیوں میں سے پہلی خوبی داؤد کی جو بتائی جا رہی ہے کہ وہ بچانے میں استاد ہے۔ عام بچانے والا نہیں ہے، یا صرف بچانے والوں میں اس کا صرف شمار نہیں، بلکہ بچانے میں کیا ہے؟ استاد ہے۔ یعنی جو بچانے میں مہارت رکھتا ہے۔ اور یہاں پر عبرانی زبان کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے یودیا۔ یودیا کا مطلب ہے، یہ یادا سے ہے، یادا کا مطلب ہوتا ہے جاننا۔ یعنی وہ عام بندہ نہیں ہے، وہ بجانا جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بجانے میں کیا ہے؟ استاد۔ اور انگلش میں یہاں پر اسکلفل اس کے لیے یوز ہوا ہے، عام بندہ نہیں، بجانے میں مہارت رکھتا ہے، بجانے کے لیے اس میں خوبی ہے۔ اور اسی لیے بائبل کے اردو ترجمے میں یہ کہا گیا کہ بجانے میں کیا ہے؟ استاد۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہر شخص کے ساتھ
یہ لفظ یوز نہیں ہوتا. پتہ نہیں کتنی کسی شخص کی پریکٹس ہو. یہ جو میوزک سے ریلیٹڈ ہے وہ زیادہ جانتے ہیں کہ کتنی کسی کی پریکٹس ہو اور کتنے سال تک وہ بجاتا رہا ہو اور کتنے لوگ اس کے ہاتھوں سے تیار ہو چکے ہوں تب جا کے اس کو یہ لفظ ملتا ہے کہ کیا ہے استاد. جیسے یہ ہمارے میوزک کے اندر بڑے لوگوں کے ساتھ کیا سلامت علی استاد اور امانت علی استاد اور بھی اسد علی اور جیسے دیگر نصرت علی ایسے بڑے سالوں کے بعد جو بجا کے بڑا تجربہ حاصل کر چکا ہو اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، عام نہیں. لہذا بائبل نے یہ لفظ داؤد کے لیے بولا ہے کہ بجانے میں استاد ہے، یعنی بڑا تجربہ کار ہے بجانے کے لیے اور بڑی مہارت رکھتا ہے اس کے لیے اور بجانے کے لیے اس کی یہ خوبی ہے. پہلی بات یاد رکھو، بجانے والا عام نہیں خاص ہے، بجانے میں ماہر ہے، بجانے میں استاد ہے. یہ پہلی خوبی ہے کیونکہ بادشاہ کو کسی بجانے والے کی کیا تھی ضرورت. اور یہ خوبی اس طرح سے بتائی جا رہی ہے تاکہ بادشاہ سنے اور کیا ہو مطمئن ہو اور سیٹسفائی ہو اور بادشاہ سنے کہ واقعی یہ شخص میری کیا ہے ضرورت. آگے یہ دوسری خوبی کیا ہے؟ زبردست سورما ہے. نوٹ کیجئے، میں چیک کر رہا تھا اس لفظ کے حوالے سے. زبردست سورما جو ہے یہ ہندی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے بہادر. ایسا شخص جو بہادر دلیر ہے. فروز اللغات نے یہی اس کا دیا ہے شجاع ہے نا، شجاعت بہادری کو کہتے ہیں. شجاع اور بہادر اور دلیر سورما کی یہی ڈیفینیشن ہے. لیکن یہاں پر لکھا ہے زبردست سورما. یہ دو الفاظ ہیں، زبردست اور سورما. پھر آپ زبردست کی بات کیجئے، وہ بھی دو الفاظ ہیں، زبر اور دست. زبر کا مطلب لفظی طور پر تو اوپر ہے، پر اوپر اونچا، اور دست ہاتھ کو کہتے ہیں جس کا ہاتھ اوپر ہو یا سب کے اوپر ہو یا ہم اللہ کے اوپر ہو اس کو زبردست کہتے ہیں. اور یہ فارسی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے، زبر اور دست. ایسا سورما ہے جو صرف برائے نام سورما نہیں، ایسا سورما ہے جو غلبہ رکھتا ہے. زبردست کا مطلب یہی ہے جو غلبہ رکھتا ہے، جو طاقت رکھتا ہے، جو قوت رکھتا ہے. اور انگلش نے یہاں پر زبردست کے لیے مائٹی کا لفظ دیا ہے. کیسا سورما ہے؟ طاقتور اور قوت والا. طاقتور، قوت والا. اور جیسا میں بات کر رہا ہوں انگلش نے اس کے لیے ایک تو لفظ دیا ہے مائٹی مین آف والر. مائٹی مین آف والر زبردست سورما ہے. طاقت کے حوالے سے، قوت کے حوالے سے اور پھر غلبے کے حوالے سے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا کے اندر جن کا نام ہی اس قدر ہوتا ہے کہ وہ میدان میں اترنے سے پہلے ہی ان کے بارے میں لوگوں کا یہی ذہن ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. اترنے سے پہلے ہی لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں یہ کیا ہے، غالب ہے. اور یہ ایسا شخص تھا زبردست سورما. یہ دوسری خوبی ہے. اور تیسری خوبی اس میں کیا ہے؟ جنگی مرد. جنگی
मर्द जो है यहाँ पर मैन ऑफ वार इंग्लिश में इसका लिखा है। जंगी मर्द उसको कहते हैं पहली बात जिसने कई जंगें लड़ी। जो पहली मर्तबा जंग लड़ रहा है उसकी बात नहीं, बल्कि किसकी बात है? जिसने कई जंगें लड़ चुका हो, जिसको जंग लड़ने का तजर्बा हो, जो बारहा जंग लड़ चुका हो। बाजी सुनोगी कि मैं दस रहे भला, जो बार बार जंग लड़ चुका हो, बारहा जंग लड़ चुका हो, उसको जंगी मर्द कहते हैं। कई बार जंग लड़ चुका हो, जंगी मर्द, कई जंगें उसने लड़ी हो। और उसके बारे में ये कलाम में मौजूद है कि उसने खुदावंद की क्या लड़ी है? जंगें लड़ी हैं, कई जंगें लड़ी हैं, इसलिए उसको क्या कहा गया है? जंगी मर्द। और यहाँ पर लफ्जी तो यही है, लेकिन इस्तिलाही मानों में है कि जंग लड़ने का तजर्बा रखता है। इस्तिलाही मानों में यही है कि जंग लड़ के ये उसको, उसमें क्या है? उसको महारत है। जंग लड़ने में भी क्या उसको है? तो वैसे तो वो ढूंढ रहे थे, वापस आइए जरा, वैसे तो वो ढूंढ रहे थे कोई बजाने वाला। क्या ख्याल है? अगर बजाने वाला भी हो और सूरमा भी हो तो वो क्या बादशाह के काम का नहीं है? बोलिए, अगर बजाने वाला ही हो वो भी काम का था, लेकिन यहाँ तो हो गया सोने थे, उनको बजाने वाला चाहिए था, सूरमा भी। और क्या, जंग का तजर्बा भी है ना? बारहा जंग लड़ चुका है। आगे क्या है? ये जबरदस्त बात है, उम्दा बात है। कई बार लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन ये नहीं। कई बार लोगों में खूबियां बड़ी हैं लेकिन क्या नहीं है? तमीज नहीं है। उठना बैठना, बोलना चालना, खाना पीना, इनसे क्या जाहिर होगी? आप दूसरों के साथ गुफ्तगू करेंगे, आप बोलने में धीरे हैं और सुनने में तेज। आप दूसरे लोगों की बात पहले सुनिए, पहले दूसरों को मौका दीजिए बोलने का। और जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो कहेंगे इस शख्स को क्या है? तमीज है, इसके बड़ों ने, इसके वालिदैन ने क्या सिखाई है? तमीज। लेकिन अगर किसी बच्चे का, जवान का रवैया आपको पसंद नहीं आता तो आप क्या कहेंगे? इन्हों किसी ने कसूर किना दा? पिछले दा? हाँ जी, किसी ने सिखाई नहीं। भावे मां बाप बेचारा 50 बारी सिखा के कब गया है, अडॉप्ट नहीं किया उसने अपनी जिंदगी में, जवान ने। तो ये साहिबे तमीज है, ऐसा शख्स जिसके पास तमीज है, जो तमीज को रिसीव कर चुका है, जो अपनी जिंदगी में तमीज रखता है, जो उठना बैठना जानता है, जो दूसरों से गुफ्तगू करना जानता है, जो दूसरों को अच्छी तरह हैंडल कर सकता है और जिसकी गुफ्तगू से और रवैये से दूसरे लोग उसको क्या करते हैं? पसंद करते हैं। आज किसको लोग पसंद करते हैं? शाबाश। जो पहली बात, जो अपने आप को छोटा बनाता है। किसको पसंद करते हैं? जो दूसरों को सुनना चाहता है। ते जेड़ा बंदा गल दी तार ही नहीं टुकड़ देता, हाँ जी, तो कलाम में लिखा हुआ है
کثرت نہ بولنا جڑا ہے کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں ہے. تو داؤد کی یہ خوبی ہے کہ وہ گفتگو میں کیا ہے صاحب تمیز، کہاں پر کیا بولنا ہے اور کہاں پر کیا بولنا ہے، کہاں پر بولنا ہے اور کہاں پر خاموش رہنا ہے، کس کو جواب دینا ہے یا کس کے سامنے خاموش رہنا ہے، کسی کے سامنے کھڑا کس طرح ہونا ہے. اور ہر شخص کا مقام و مرتبہ جو ہے فرق ہے، ڈفرنس ہے. ہر شخص کے سامنے آپ کا کھڑا ہونے کا جو سٹائل ہے یا انداز ہے اس کی مقام و مرتبہ کے مطابق ہونا چاہیے. اگر آپ وزیر اعظم کے سامنے کھڑے ہیں تو پھر کس طرح کھڑے ہوں گے؟ ہاں جی، اگر آپ خدا کی حضوری میں کھڑے ہیں تو پھر کس طرح کھڑے ہوں گے؟ اگر آپ اپنے دوست کے سامنے کھڑے ہیں جس کے ساتھ فرینک ہیں تو پھر کوئی پرابلم نہیں ہے، جس طرح بھی آپ چاہیں. لیکن یہ آپ کا مہذب طریقہ، مہذب، اور آپ کے ساتھ والے جن کے ساتھ آپ کا آنا جانا ہے جانیں گے کہ یہ بڑا با ادب شخص ہے. کیا ہے جی؟ اور مہذب شخص ہے اور بڑا اس کو تمیز ہے اٹھ کے بیٹھنے کی. نہیں تو پھر بے ادب کہہ دیں گے. کیا خیال ہے؟ تو یہ داؤد کی خوبی تھی. آگے کیا ہے؟ واہ واہ، خوبصورت. حوالہ نہیں پڑھیں گے. آپ نے بھی پہلے یہ سنا ہوگا کہ داؤد خوبصورت تھا. سنا ہے؟ اچھا چلو چلتے چلتے، دیر نہیں لگانی. اسی چیپٹر کی 12ویں آیت میں ذرا دیکھیں. اسے بلوا کر اندر لایا. وہ سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا اور خداوند نے فرمایا. تھینک یو. پہلی گل دا رنگ کیندا سی. اج لوکاں نوں کریم بنا کے لال کرنا پیندا ہے. ہاں جی، اے ویکھیا کئی نے اپنے زخم کر لینے چہرے معاشرے چ پھردیاں ٹردیاں ویکھو. لیکن وہ خدا کی برکت کے سبب سے کیسا ہے؟ سرخ رنگ. دوسری خوبی کیا ہے؟ خوبصورت اور حسین. یہ دو لفظ یہاں پر آئے ہیں، حسین بھی آیا ہے اور خوبصورت بھی آیا ہے. تو میں ایک دم یہاں پر رک گیا. میں نے کہا یار ایک شخص کے لیے یہ دونوں الفاظ ادھر میں چیک تے کرا ہے کی. تو میں ریجنل لینگویج میں دیکھ رہا تھا، عبرانی زبان میں. تو وہاں پر یہ سینس ہے کہ اس کی آنکھیں خوبصورت تھی. کیا تھی؟ آنکھیں خوبصورت. حسین بھی تھا اور آنکھیں بھی خوبصورت تھی. 18ویں آیت میں واپس آئیے. اس کی خوبیوں میں داؤد کیا تھا؟ خوبصورت. یہ بھی خوبی ہے. بادشاہ دے حضور تے پھر اج دے لوگ ہی کھلونے نے کہ نہیں بولتے نہیں تھے. وہ بادشاہ دے حضور جتنا بھی آ جائے قابل قبول ہے انہوں. اچھی بات ہے خوبصورت ہو، خدا کے حضور بھی خوبصورت ہو، یہ اچھی بات ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن خدا سب کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے. ہاں جی. اور ایک سیمینار تھا لاہور میں. تو وہاں پر ایک فارنر نے کہا 1000 روپے کا نوٹ ہے، دینا چاہتا ہے جو سب سے خوبصورت ہو وہ اسٹیج پر. ہر بندہ ہوں اپنے وال ویکھے دوسرے وال ویکھے. ہاں جی، ایک چنگا کالا شاہ، ہاں جی، تے دند بھی چنگے بڑے بڑے میرے کو وہ اسٹیج تے چلا گیا. جا کے وہ کہتا ہے جی گورے نے کیا آ گیا؟ جی آ گیا. آپ سب سے خوبصورت ہیں. کہتا ہے مجھے خدا نے بنایا اس لیے میں سب سے خوبصورت ہوں. 1000 روپیہ لے کے کیوں؟ تو یہ بات سچ ہے کیونکہ آپ کو کس نے بنایا ہے؟ خدا. یہاں پر داؤد کی بات ہو رہی ہے کہ وہ خوبصورت تھا. واقعی وہ خوبصورت تھا. جب وہ وہاں پر آیا ہے تو اس اندر قدم ہی رکھا ہے. ہاں جی،
वो खूबसूरत था, लेकिन उसकी खूबसूरती डबल, सिंगल नहीं, सिर्फ जारी नहीं, सिर्फ बरूरी नहीं, बल्कि जब शैतान उठा कि उसके भाइयों में से अलियाब को, अम्मीदाद को, समा को मसा करे, तो खुदा ने कहा मैं बातन पर निगाह करता हूं, मैं दिल पर निगाह करता हूं, मैं अंदर पर निगाह करता हूं। आदमी सिर्फ चेहरे को देखता है। जब दाऊद आया है, वो सुर्ख रंग है और हसीन है और खूबसूरत है, और खुदा के कलाम के मुताबिक जो उसने शैतान से किया, बातन में भी खूबसूरत है और जाहिर में भी खूबसूरत है, अंदर भी खूबसूरत है, बाहर भी खूबसूरत है, चेहरा भी खूबसूरत है, जिंदगी भी खूबसूरत है, दिल भी खूबसूरत है और जाहिर भी खूबसूरत है। हालेलुया। आगे जी आखिरी खूबी है इसकी जी, खुदा उसके साथ है, तो लेकर खुदा उसके साथ उसके साथ है। नोट करें जी, वो शख्स बात कर रहा है और बता रहे हैं। जितनी भी खूबियां ऊपर हम स्टडी कर चुके, सब की सब हो, अगर ये लास्ट वाली ना हो ना, तो फिर सब कुछ खत्म। बाइबल में जिक्र है किसी खूबसूरत औरत का, ये आपको मिसाल की किताब में मिल सकता है। किसी औरत के हुस्न का जिक्र है बाइबल के अंदर, और वहां पर लिखा है बदतमीज औरत की जो खूबसूरती है। पढ़ाइए वाला कैसे है? जिस तरह सूरने की नाक में नथ, वो नथ नहीं तेरी नथ पा के डंगरा नु बनिया बुनिया जाता है, वो नहीं। यहां नथ से मुराद जेवर, खूबसूरती है, लेकिन है कि जिन्हें सूरने दी नक चकी नथ, देखिए सारी खूबियां हो, गुफ्तगू में भी साहिबे तमीज हो, जंगी मर्द भी हो, और बजाने में उस्ताद हो, सब कुछ फजूल है अगर खुदा उसके साथ नहीं। ये दाऊद की खूबियां हैं, और भी इसकी खूबियां हैं, यहाँ मंदरजे नहीं दाएं बाएं हैं, मैं उनकी तरफ अभी नहीं बयान करना चाहता। जैसे ये शायर था, मौसीकार था, गुलकार था, और ये खुदा का बंदा है, और ये बादशाह है, काफी है। लेकिन इन सब के बावजूद कि खुदा उसके क्या है, आज जितने भी आप यहां मौजूद हैं, मैं भी आपके साथ हूं, जितने चर्च के अंदर मौजूद है, सब में कोई ना कोई क्या है, खूबियां है। कोई गाने में क्या रखता है, महारत, कोई बजाने में क्या रखता है, महारत, कोई खूबसूरती में क्या है, फ्रंट पे। हाँ जी, कभी कभी ये दुनिया के अंदर है, ये चलता कि किसी को खूबसूरती का अवार्ड मिलता है हर साल, जी ये मलका चुनी गई है खूबसूरती की मलका, और उसको क्या दिया जाता है, अवार्ड। ते खुदा भावे नाल होए ते भावे ना होए, अवार्ड मिल रहा है। लेकिन याद करें यहाँ पर हमारे पास जितनी भी खूबियां हैं, अच्छी बात है, ये खुदा के लिए काम में ला सकते हैं, खुदा की हजूरी में काम में ला सकते हैं, लेकिन ये भी चेक करना जरूरी है, क्या खुदा हमारे साथ है। एक बात, खूबियां तो सब में है, कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसमें खूबी ना हो। कोई सिलाई अच्छी करता है, कोई पढ़ाई अच्छी करता है, कोई कुकिंग अच्छी करता है, अजी कोई स्टडी भी अच्छा है, नॉलेज भी अच्छा है, कोई पढ़ता अच्छा है, कोई पढ़ाता अच्छा है, कोई दलेर है। इस तरह से हर शख्स में कोई ना कोई क्या है, खूबियां। लेकिन ये देखो नाना अभी है कि नहीं, खुदा उसके क्या साथ। एक बात और एक और थी, उसने कहा यसी का बेटा दाऊद मुझे मेरे दिल के
किनू नींद आ रही है? हाथ खड़ा करो। हाँ, और जिन्होंने होती उन्हें भी नहीं करना मेरे यार। हाथ खड़ा करो जिन्होंने नींद आ रही। पीछे गला ना करो बाजियो जी। तो मेरे दिल के मुवाफिक मिल गया है। अगर दिल के मुवाफिक हो तो फिर बजाने की खूबी अच्छी है, साहिबे गुफ्तगू की खूबी अच्छी है, जंगी मर्द की खूबी अच्छी है, खूबसूरती की खूबी भी अच्छी है। अगर दिल के मुवाफिक ना हो या फिर खुदा साथ ना हो तो तमाम खूबियां बेकार हो सकती है। वो आज भी रायगा है और कल भी रायगा है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी खूबियां जो है उनको बुरुए कार लाया जाए और वो मंजरे आम पर आए, तो जरूरी है हमारे साथ खुदा हो और हमारी जिंदगी खुदा के दिल के मुवाफिक हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वापस आइए, खुदा के पास आइए, ताकि तेरी खूबियों को वो बादशाह इस्तेमाल में लाए और उसको जलाल मिले और तुझे भी इज्जत और शोहरत मिले। कलाम के सबसे खुदा हम सबको बचाए।